lang sa panahon ng latest news. Diya sa linyang Pag-asa Mactan, si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning. Yes, good morning Sir Ariel. Good morning sa tatanang tigpaminaw. Makinatang weather update. Sa kasamtangan ng Intertropical Convergence Zone, nagapektar kadto sa habagatang bahin sa Mindanao. And ang hanging amihan or northeast monsoon, padayon sa nagapektar sa northern and central Luzon. Karong adlaw wala tay maot nga tempo or LPA or bagyo nga ginamonitor dol sa Philippine Area of Responsibility. Sa forecast weather condition, ang dakong portion sa Visayas makasinati kita o generally for weather, gawa sa tsansa sa mga patakang pag-ulan or kining localized thunderstorms, especially sa hapon o sa kagabion, and dala kini sa easterlies o init na hangin nga nagikan sa Dagat Pasipiko. And sa tong hangin o kadagatan, ang diri sa Central Visayas makasinati tag kasarangan ng hangin gikan sa amihan ng sidlakan, and atong kadagatan is kasarangan sa ang mga pagbalod. Diri sa Sugbo, atong kadagatan na ipagtaob inig alas 11:29 sa kabuntagon, and motaob amo hunas inig alas 3 sa kahaponon. Temperature forecast nato karon adlaw para sa Metro Cebu na sa 26 to 32 degrees Celsius. O kung nga adlaw ni silang gani alas 5:55 sa kabuntagon. Mao kana natong weather update gikan diri sa Dios si Pag-asa Mactan, kini si Ana Dumdum. Mayong buntag, daghang salamat. Salamat, Ma'am Ana Dumdum, o advance Okay. Merry Christmas. Okay, ma'am, salamat. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Huwebes, Pizza 18 bulan sa Disyembre tuig 2025. May police report of yes. Si Ma'am Ana Dumdum may naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon Kansa, kon weather update. may pangupauban kang kubra. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Sa kabuntagon.